Bale at hitunuwaday free free item na kas pangarigan Integra 1,000 10 sacks. Click lang hituwi, So bale no kas pangarigot at 19 di, cost na. I-click lang hituwi and then, ito ang kita an icon and, free goods calculator kalayo na. So click lang hituwi, paid quantity so 10. O ya ito ang free quantity no kaat na. So may oha, ito ang cost na kuan. Then tapno mun effect nandin na unit cost na average, click lang hituwi tapno hituin 1727 at 0.27 hindi mi-apply hito ang bukon mo 19. So apply to line, click hituwi, same di amount na mabayadan ngam nan cost na bukon mo 19 kasi hituwi mo sla cost na and mi-apply no malako ton 11 sacks.